الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا إن شاء الله. إذا ما زلنا في الدروس الرمضانية. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن باب الاستقامة، ومطالب كل مؤمن باش يوصل لهذه الدرجة الإيمانية. Chaque musulman, il doit arriver, Inch'Allah, il va faire l'effort à ce degré, Inch'Allah, de la foi. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا أجمع وأوجز وأخلص في السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي شي كلمة اللي ما نسول عليها حتى شي حد من بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الجواب وأبلغ، فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما طولش عليه. هذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فالحديث دليل على أن العبد مأمور بعد الإيمان بالله تعالى بالاستقامة في حياته، يعني الحياة كاملة بما فيها العملية الدنيوية والحياة الأخرى التي يحياها من أجل الله سبحانه وتعالى التعبدية كعبد الله سبحانه وتعالى. خصو يكون مستقيم كذلك حتى في العبادات ديالو. فالعبد مأمور بالاستقامة على الطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور، وذلك بملازمة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. وإذا كان المسلم في رمضان يعمر نهاره بالصيام وليله بالقيام، وعود نفسه على فعل الخير، فعليه أن يلازم على طاعة الله تعالى على الدوام حتى بعد رمضان. إذا هذا هو العبد المؤمن لكي يستفد فعلا من رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى تقبل منه صيام رمضان فهداه لما بعد رمضان إلى العبادة والعمل الصالح. Nous allons parler, Inch'Allah, d'une vertu que chaque croyant se doit d'acquérir et s'il souhaite de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama. Al-istiqama désigne cette capacité chez le croyant de toujours et en toutes circonstances se conformer à la volonté et à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce titre, il est important de parler de cette régularité dans l'adoration. En effet, le Ramadan est un résumé de ce que doit être la vie spirituelle du musulman durant toute l'année. يعني المؤمن خص يكون يعني رمضان ما هو إلا وقت كما نقولوا امتحان، السنة كاملها مراجعة، و pendant l'année il y a la révision. Et le Ramadan c'est l'imtihan. En effet, le Ramadan est un résumé de ce que doit être la vie spirituelle des musulmans durant toute l'année. Ce fut un mois de stage, de préparation. Ainsi, tout ce qui peut être débuté durant le mois de Ramadan comme acte de dévotion ne doit pas s'arrêter une fois ce mois terminé. Donc, هذا هو المطلوب. C'est ça ce qu'on demande. Une fois que le Ramadan est terminé, il terminera, Inch'Allah. Mais est-ce qu'on va rester sur le même rythme, le même niveau, même après le Ramadan? Même si on va diminuer, c'est pas grave. Le grave, c'est de chuter. C'est ça. Ainsi, tout ce qui peut être débuté durant le mois de Ramadan comme acte de dévotion ne doit pas s'arrêter une fois ce mois terminé. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'invitant à cette constance. Allah dit en effet dans le Saint-Coran: demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Fastaqim kama umirt. Allah amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil istiqama
فلا directement الأمة مأمورة كذلك. هذه في سورة هود الله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالاستقامة كثيرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في سورة فصلت. في سورة أحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما شاء الله. يعني شكون هذو أصحاب الإيمان. Mais après l'iman, il y a l'autre option de l'istiqama, la constance dans les actes d'adoration durant toute la vie, Inch'Allah. Pour entretenir notre relation avec Allah, la foi est la première pierre à poser sur l'édifice de l'istiqama. لأن بغى الإنسان فعلا يصعد في هذه الدرجات باش يوصل درجة الاستقامة. la première pierre الحجر الأولى الأساس هو الإيمان. وكما يقولوا يكون نقي الإيمان بالله. D'ailleurs, un jour, un compagnon vint demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose que je ne demanderai à aucune personne après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, j'ai foi en Allah et reste, le message le dit, j'ai foi en Allah et reste constant dans ton adoration. قل آمنت بالله ثم استقم. La deuxième condition est d'agir. إذا لابد يلا عندك الإيمان غادي يحركك هذا الإيمان للعمل. إذا كان الإيمان فعلا صافي ونقي. في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا ماذا؟ الصالحات. Alors il faut agir. ماشي راه الإيمان في القلب et tu restes les mains croisées. Non, c'est au contraire. Il faut ouvrir fi sabilillah, il faut donner fi sabilillah, il faut faire que du bien. À quoi? Bon, la foi, elle n'est pas mise en application. هي ديت خرج العمل. Celui qui revendique la foi mais n'agit pas en conséquence est plutôt victime d'un manque de foi et de faiblesse que d'autre chose. C'est la deuxième condition. Enfin, la troisième, et après s'être conformé à la volonté divine, il reste une dernière chose, durer dans le temps. Allah subhanahu wa ta'ala كأمرنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بقى في العبادة وفي الطاعة الله سبحانه وتعالى. Il faut durer dans le temps حتى تموت حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. L'adoration ne se restreint pas au mois de Ramadan. Au contraire, si nous voulons savoir si le mois de Ramadan nous a été bénéfique, il faut regarder si nous continuerons à observer les adorations que nous faisions pendant Ramadan. Est-ce qu'on va continuer dans ce niveau, dans ce rythme, ou on va diminuer, ou on va s'arrêter jusqu'à Ramadan prochain. Le mois de Ramadan avait pour but d'habituer nos corps à jeûner, à prier, à invoquer Allah, donner fi sabilillah, afin d'en faire une habitude toute l'année. باش يستمر الإنسان على هذا العمل طول السنة. La régularité dans l'adoration est la principale caractéristique de l'istiqama. Elle détermine la volonté sincère du croyant. Il est certes facile de se réveiller une fois en plein milieu de la nuit et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le faire régulièrement, c'est l'istiqama. كيحدث أن بعض المرات الإنسان يسوغيفي en pleine nuit كي يستيقظ في وسط الليل أو في آخره فيعبد الله ويذكر الله. هذه مرة. لكن إذا داوم على ذلك
فهو قد أدرك الاستقامة. هذه هي الاستقامة اللي كنقلبوا عليها. La quantité n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la régularité. Pour résumer la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah subhanahu wa ta'ala, Ummuna Aisha disait ces actes étaient réguliers et constants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même, la meilleure œuvre auprès d'Allah est celle qui dure même si elle est de petite quantité.